बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर है और अफसोसनाक खबर है कि शेर अफजल मरवत की गाड़ी पे फायरिंग हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, तनकीद की असल वजह क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार और जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बिक जाएंगे और उनको सवालिया नज़रों से देखा जा रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है, उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद उन्होंने हार मान ली है या नहीं मानी, तमाम तर अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने खाकसार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नया नवल वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ एहतजाज जो हैं वो हो रहे हैं और ये पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया था कि धांधली के खिलाफ बाहर निकले, हम कोई गुलाम नहीं हैं, हम एक जगह पर बैठने वाले नहीं हैं, बाहर निकले, चंद घंटे आपके लिए अहम तरीन है और रोज ऑफिस के बाहर एहतजाज करें। आपको हारने पर मजबूर किया जा रहा है और आपने हार तस्लीम नहीं करनी। अवामी ताकत का इस्तेमाल करें, तभी हम अपनी सीटें वापस ले सकते हैं। कल बहुत देर हो जाएगी और अदालतें आपको इंसाफ नहीं देंगी। ये मुख्तसर आपको बताया है शेर अफजल मरवत साहब ने जो ट्वीट किया था। उसके बाद जो है जो एहतजाज किया जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द नहीं है, नौजवान मौजूद नहीं है, बल्कि जो पीटीआई के वर्कर्स में ख़वातीन जो हैं वो भी भरपूर अंदाज में उसमें हिस्सा जो है ले रही हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली की है और मुख्तलिफ इस्तीफ़े भी इस हवाले से आ चुके हैं, खुशाब से, सरगोदा से, और उसके बाद जो आरोज हैं वहाँ के ऑफिस से भी इस्तीफे आ चुके हैं। ये खबरें जो है वो ये गर्दिश कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे हलके हैं जहाँ से नून लीग के जो रहनुमा हैं वो तस्लीम कर चुके थे कि वो हार चुके हैं, लेकिन जब आज सुबह 12 बजे के बाद पता चला कि मुस्लिम लीग नून जो उसने मैदान मार लिया है, जिस तरह लाहौर है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद सियालकोट है, सियालकोट से जो रिहाना डार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता रहनुमा है, उन्होंने 1 लाख से जायद वोट हासिल किए। लेकिन ये बाद में पता चला कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वहाँ मैदान मार लिया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान भी कर दिया है कि मैं इलेक्शन कमीशन जाऊंगी, कि मैं 50,000 की लीड से जो है वो जीती। लेकिन ख्वाजा साहब जो है उनके हक में ये फैसला कर दिया गया है। उसके बाद अफसोसनाक खबर है कि शेर अफजल मरवत साहब जो उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई, लेकिन खुशकिस्मती से कि वो उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे और गाड़ी का एक शीशा जो है वो टूट गया है और कोई जानी या माली नुकसान जो है वो नहीं हुआ। लेकिन जो एहतजाज हो रही है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 9 मई 2 वाला जो सीन है वो हो सकता है। जिस तरह ये शेर अफजल मरवत साहब की गाड़ी पे फायरिंग कर दी गई है और इसके अलावा जो है वो सांगला हिल में एक जो नौजवान है वो जाँ बाक हो चुका है और दीगर शहरों में भी लड़ाइयाँ, झड़पें जो हैं वो जारी हैं। उसके बाद जो है बैरिस्टर गौर जो है उनके इस्तीफे के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो इमरान खान साहब के बाद चेयरमैन है पीटीआई के, उनको चाहिए था कि इस हवाले से कुछ ट्वीट करते, आवाम को बताते कि उनका नेक्स्ट क्या स्टेप है, क्या लाए अमल है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई भी ट्वीट नहीं किया। ये बैरिस्टर जो शेर अफजल मरवत साहब है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि घरों से निकलें, आप गुलाम नहीं हैं, गुलाम बनकर बाहर ना निकले, आप घरों से बाहर निकलो और एहतजाज करें। ये चाहिए था बैरिस्टर गौर साहब को कि वो करते, लेकिन उन्होंने कोई भी इस हवाले से ट्वीट नहीं किया, ना कोई बयान दिया है। अब वो चुपके से घर बैठे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो पीटीआई के चेयरमैन बनने में मुतफिक नहीं थे, राजी नहीं थे, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो किसी और पार्टी में चले जाएं। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद
بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے جو ہار ہے وہ تسلیم کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، اس کے بعد جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، MQM اور دیگر جو پارٹی ہیں ان سے وہ ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے کہ آئے مل کر پاکستان کو کرائسس سے نکالتے ہیں، پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کو کم کرتے ہیں، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ان کو کم کرتے ہیں، بجلی کی قیمتیں کم کرتے ہیں، آئے مل کر پاکستان کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک کونے میں لگاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا، یعنی کہ یہ PDM حکومت جو ہے یہ بننے جا رہی ہے، وزارت عظمیٰ جو ہے یہ نون لیگ اور جو صدارت ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دی جائے گی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ مل جائیں گی۔ دوسری طرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے یہ بیان دے دیا تھا کہ کسی بھی صورت ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نہیں جڑیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے دعوت دے دی ہے کہ آئے مل کر بیٹھیں اور پاکستان کو کرائسس سے نکالیں۔ اس کے بعد آزاد امیدواروں کے حوالے سے خبر گردش کر رہی ہے کہ یہ اٹل بات ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا بک جانا لازم ہے، اٹل ہے کہ انہوں نے بک جانا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرے، PTI کو جوائن کرے، پیپلز پارٹی کو جوائن کرے، جس کو بھی جوائن کرے، انہوں نے بکنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ بھی بک جائیں گے، وہ نون لیگ کو اپنا جو ٹکٹ ہے وہ ان سے کچھ کروڑوں لیں گے اور ان کا حصہ بن جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیں گے۔ لیکن جو اکثر یہ جو PTI ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ PTI کو خیر بات نہیں کہیں گے، وہ PTI کے ساتھ تھے، PTI کے ساتھ ہیں، اور جو امیدواران ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم PTI کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد جو دیگر ویسے ہی آزاد امیدوار ہیں ان کا جو ظاہری بات ہے بکنا ضروری ہے، اٹل ہے کہ وہ بکیں گے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں یا پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور خبر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان، یہ بھی پاکستان کے بہت بڑی جماعت ہے، سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ کل ملک پاکستان سے، ملک بھر سے ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جائیں گی، کیونکہ اکثر کچھ جو فارمز ہیں وہ سامنے آئے ہیں 45 اور 47 کہ جس میں جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے 0 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جو پاکستان تحریک لبیک انہوں نے بھی 0 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں، یعنی کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی گئی ہے اور مسلم لیگ نون کو ون کرانے کے لیے بہت ساری تگودو جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یہ تھے آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔